اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد تحسین عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ آج کے ولاگ میں بڑی دو اہم خبریں ہیں، اور اس میں ایک خبر تو ہے سندھ کے گورنر جناب کامران ٹیسوری صاحب کی جگہ نہال ہاشمی صاحب جو ہے وہ مستقبل میں گورنر ہوں گے۔ آئندہ 48 گھنٹے میں یا 24 گھنٹے میں یا 72 گھنٹے میں وہ حلف اٹھا لیں گے۔ یہ خبریں تو جو ہے وہ تمام ٹی وی چینلز پر بھی چل چکی ہیں، اور سوشل میڈیا کے کئی جو ہمارے ولاگرز ہیں، ہمارے دوست یا صحافی، وہ دے چکے ہیں۔ لیکن اس کی اندرونی خبریں کچھ میں آپ کو بتاؤں گا۔ اور پھر دوسری اہم خبر یہ کہ متحدہ قومی موومنٹ 90 اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ مذاکرات شروع ہوئے ہیں، اور ان مذاکرات کی جو رپورٹس ہیں یا خبریں ہیں وہ خاصی مثبت ہیں۔ اور پھر تیسری خبر میں آپ کو بتاؤں گا کہ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین صاحب نے بھی ٹک ٹاک پر خطاب کیا ہے، اس کی بھی تھوڑی تفصیل آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ہم ذکر کریں گے گورنر سندھ کامران ٹیسوری جو ہیں، انہیں کہا جا رہا ہے کہ باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے انہیں ہٹا دیا گیا ہے، ورنہ ماضی میں ہوتا یہ ہے کہ گورنر سے یا وزیر اعلیٰ سے جب اسٹیبلشمنٹ ناراض ہوتی ہے تو ان سے استعفیٰ طلب کیا جاتا ہے کہ آپ مستعفی ہو جائیں باعزت طریقے سے۔ لیکن کامران ٹیسوری کے معاملے میں ایسا بالکل نہیں ہوا، بلکہ کہا جاتا ہے انہیں برطرفی کا جو ہے وہ نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے۔ مبینہ طور پر ابھی تک وہ سامنے نہیں آیا ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ انہیں باقاعدہ برطرف کیا گیا ہے۔ کامران ٹیسوری صاحب جو ہیں، سب کو پتا ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے آدمی ہیں۔ پہلے تو ان کو جب گورنر بنایا گیا تھا تو متحدہ قومی موومنٹ نے تقریباً 48 گھنٹے تک، جو بہادرآباد ہے متحدہ قومی موومنٹ، تو انہوں نے اس کو قبول نہیں کیا تھا۔ اور 48 گھنٹوں کے بعد پھر جب اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے چھٹک کال آئی متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد کی قیادت کو، تو انہوں نے کامران ٹیسوری کو قبول کیا، اور اس طرح سے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے گورنر کہلانے لگے تھے۔ اگرچہ وہ گورنر جو تھے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں اپنے تعلقات کی بنیاد پر بنے تھے، چونکہ فاروق ستار کے وہ کلوز سمجھے جاتے تھے، اور فاروق ستار کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ گورنر سندھ جو تھے کامران ٹیسوری سابق گورنر، وہ فاروق ستار کا ATM کارڈ انہیں کہا جاتا تھا۔ تو اس لیے اب جب گورنر صاحب کا فیصلہ ہوا ہے اسلام آباد میں، تو سب سے زیادہ تکلیف دہ جو ہے وہ تکلیف جو ہوئی ہے وہ ہے فاروق ستار صاحب کو، اور انہوں نے متعدد ٹی وی چینلز پر یوٹیوبرز کو اپنے ان کو ہٹائے جانے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ فوری طور پر ہمیں جو ہے اس سلسلے میں کوئی اپنا رد عمل ظاہر کرنا چاہیے، یا تو ہم حکومت سے باہر ہوں، ہمیں ہمارے وزراء کو مستعفی ہونا چاہیے، اور نہیں تو کوئی نہ کوئی ہمیں سخت فیصلہ کرنا ہوگا۔ اگر آج وقت گزر گیا تو پھر ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ آج کسی وقت بھی بہادرآباد آفس میں اس سلسلے میں فوری طور پر مشاورت ہوگی، اور جلد کوئی فیصلہ سامنے آئے گا۔ ابھی تک تمام صحافی پوری طرح سے متحرک ہیں اور رابطے میں ہیں کہ آخر کیا ہونے جا رہا ہے، متحدہ قومی موومنٹ بہادرآباد جو ہے کیا فیصلے کرنے جا رہی ہے۔ لیکن ابھی تک کوئی فیصلہ، جب تک میں یہ ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں تو ابھی تک کوئی فیصلہ ان کی طرف سے سامنے نہیں آیا ہے۔ کامران ٹیسوری کو ہٹائے جانے کا جو معاملہ ہے وہ کچھ اس طرح سے کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے کوئی نئے صوبے کے حوالے سے کوئی وہ متحرک تھے، گورنر ہاؤس میں اجلاس بھی ہو رہے تھے، اس حوالے سے زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والوں لوگوں کو گورنر ہاؤس بلا کر ایک اجلاس بھی منعقد کیا تھا، اور ان لوگوں سے رائے لی تھی کہ کراچی کو نیا صوبہ بنایا جائے، یا اگر کراچی کو الگ انتظامی یونٹ بنایا جائے تو اس کے فائدے کیا ہوں گے، اس سے ملک کو کیا فائدہ ہوگا، اور ملک جو ہے کس حد تک ترقی کر سکے گا۔ تو اس میں 90% جو لوگ تھے انہوں نے کراچی کو انتظامی یونٹ یا نئے صوبے بنانے کے حوالے سے
बहुत सी गुफ्तगू की थी और ऐसा महसूस होता था कि पूरा जो पंडाल है वो इस सिलसिले में उन्होंने जो राय दी थी वो एक अलग इंतजामी यूनिट और सूबे के हवाले से थी, और वो पूरा पंडाल कह रहा था कि कराची को अलग होना चाहिए। तो एक तो पीपल्स पार्टी के ये तहफुजात थे, फिर सिंधी कॉम्प्रस्तों के ये तहफुजात थे। अगरचे ये नया सूबा या इंतजामी यूनिट के हवाले से जो गुफ्तगू हो रही है, इसका सिलसिला पंजाब से शुरू हुआ था, और पंजाब में एक टीवी चैनल के मालिक की जानिब से शुरू हुआ था। फिर एक वफाकी वजीर हैं इस वक्त वफाकी हुकूमत में, उन्होंने इसका बेड़ा संभाला था, और वो बाकायदा आज भी कहते हैं कि हमें इसकी तहरीक चलानी है इस हवाले से। तो ये जो कामरान टेसोरी है या जो उनके साथी हैं, उन्होंने ये बेड़ा बाद में उठाया था। पहले ये सिलसिला शुरू हुआ था इस्लामाबाद से, लाहौर से, और फिर ये तूल पकड़ता गया, और फिर इसमें कराची के शहरियों की भी दिलचस्पी बढ़ती चली गई, क्योंकि कराची की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है कि किस तरह से बैड गवर्नेंस रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। और थोड़ी सी उम्मीद नजर आई कराची के ताजरों को, सनतकारों को, बिल्डर्स को, शहरियों को, तो वो एकदम फट पड़े और उन्होंने कहा कि बिल्कुल, अगर कराची को नया सूबा बनाया जाता है या कराची को नया इंतजामी यूनिट बनाया जाता है, तो इससे यकीनन न सिर्फ कराची फले फूलेगा बल्कि इससे पूरे मुल्क को फायदा हासिल होगा। तो फिर एक माहौल बन गया था, और उस माहौल से पीपल्स पार्टी की क़यादत पूरी तरह से खौफजदा थी, और खौफजदा होने के बाद उन्होंने कामरान टेसोरी के खिलाफ मुहिम शुरू की, और वो अपनी इस मुहिम में कामयाब हो गए। मैं इसको कामयाबी तो इस वक्त नहीं कहूँगा। इस वक्त हमारी इस्टेब्लिशमेंट जो है मुबैना तौर पर आसिफ जरदारी से ब्लैकमेल हुई है, और ब्लैकमेल होने के बाद कामरान टेसोरी को हटा दिया गया है। या फिर ये कहा जाए कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भादराबाद की जो क़यादत है, उससे भी हमारी इस्टेब्लिशमेंट खासी बेजार हुई है, क्योंकि वो जो एक भानबती का कुनबा तश्कील दिया था हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने, महज अल्ताफ हुसैन को माइनस करने के लिए, अल्ताफ हुसैन को ख़त्म करने के लिए, और हमदर्दियाँ जो थी वो अल्ताफ हुसैन से ख़त्म करने के लिए कि शहरियों की ये जब सिंध में जो एक बहुत बड़ा वोट बैंक है अल्ताफ हुसैन का, उसका खात्मा किया जा सके। लेकिन वो भानबती का कुनबा जिसको लेकर कामरान टेसोरी चल रहे थे, वो बिखर गया, और जो एस्टेब्लिशमेंट के मकासद थे वो पूरे नहीं हो सके। तो अब कामरान टेसोरी को भी फारिग करने का जो था माहौल बन चुका था, पीपल्स पार्टी की क़यादत का भी प्रेशर था, तो कामरान टेसोरी को हटाया गया है। और अब ये जो भानबती का कुनबा है, जिसमें पीएसपी भी शामिल है, मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भादराबाद का वो टोला शामिल है जो अल्ताफ हुसैन से गद्दारी करके एक जमात बनाकर बैठा है, तो वो अब सब लोग जो हैं उससे महसूस होता है कि अब इस्टेब्लिशमेंट जो है वो बेजार हो चुकी है, और अब उनकी जो सरपरस्ती जो की जा रही थी, अब मेरे ख्याल से उनसे सरपरस्ती जो है ख़त्म कर दी गई है। जिसके बाद पहली सूरत में तो गवर्नर को हटाया गया है, और ऐसा माहौल पैदा कर दिया गया है कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भादराबाद के लोग आज खुद वफाकी काबीना से भी मुस्तफ़ी होंगे, और फिर उसके साथ साथ वो हुकूमत से भी बाहर चले जाएंगे। लेकिन अगर वो हुकूमत से बाहर जाते हैं, वफाकी काबीना को खुदा हाफिज कहते हैं, तो फिर यकीनी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट जो है उनकी सरपरस्ती ख़त्म कर देगी। और अगर मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने गवर्नर साहब के हटाए जाने पर वफाकी काबीना से इस्तीफ़ा नहीं दिया उनके वज़रा ने, और उन्होंने हुकूमत को खैरबाद नहीं कहा, तो फिर ये जो थोड़ी बहुत साख है, जो 2-4-5 हज़ार इनके कारकुन कराची में या हैदराबाद में मौजूद हैं, ये फिर इनमें भी मायूसी होगी, और ये फिर यकीनी तौर पर इस मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद को न सिर्फ ये खैर बात कहेंगे, बल्कि जो सियासी जो एक जो फार्म 47 के तहत जो थोड़ी बहुत सियासी साख बनाई थी, उसका भी खात्मा हो जाएगा। तो अब गवर्नर साहब को हटाए जाने के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की फारूक सत्तार ने, या जो शदीद रद्द अमल सामने आया है, उसमें
इनका जो रद्दमल है या ये कहा जाए कि ये हुकूमत से बाहर हो जाएंगे, तो इनकी चूंकि ये को फार्म 47 के तहत इनको लाया गया है, और फिर आज खुद ये लोग ये फरमा चुके हैं अपनी मीटिंग्स में कि हमारी इसलिए नहीं सुनी जाती, हमें अहमियत इसलिए नहीं दी जाती कि हम लोग फार्म 47 की पैदावार हैं और हमारा मैंडेट जो है वो जाली मैंडेट है। इस वजह से हमारा जो वफाकी काबीना में या एस्टेब्लिशमेंट में हमारी वो हैसियत नहीं है जो दूसरी सियासी जमातों की है। तो ये मीटिंग में मुस्तफ़ा कमाल इज़हार ख्याल कर चुके हैं, और अब जब ये अपना रद्दमल जाहिर कर रहे हैं, तो इनके रद्दमल को यकीनी तौर पर अब इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत इसलिए भी अहमियत नहीं देगी कि ये फार्म 47 के जो तहत जीतने वाले जीते हैं, उनका 47 के तहत उनके पास मैंडेट है, तो इनका ये कहना कि हम हुकूमत से बाहर चले जाएंगे या वफाकी काबीना से हम मुस्तफ़ी हो जाएंगे, तो अब इनका फैसला देखना है कि ये करने क्या जा रहे हैं। इनको इनको जो है वो इनकी जो क़यादत है वो क्या फैसला करती है, तो उसके बाद ही पता लग सकेगा कि अब इनकी जो सियासी हिकमत अमली है या एस्टेब्लिशमेंट है, इन पर किस हद तक इनकी सरपरस्ती करती है या नहीं। गवर्नर साहब जो हैं वो तकरीबन गवर्नर हाउस तो छोड़ चुके हैं, और गवर्नर हाउस छोड़ने के बाद अब देखना यह है कि वो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के किस धड़े के साथ मुंसलिक रहते हैं या किस धड़े को सपोर्ट करते हैं, ये भी आने वाला वक्त बताएगा। इसलिए कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट में धड़ेबंदी तो है। गवर्नर हक को हटाए जाने के बाद पहला जो रद्दमल है वो डॉक्टर जो खालिद मुगल सिद्दीकी हैं उस ग्रुप की जानिब से जरूर आया है, लेकिन अभी तक मुस्तफ़ा कमाल या उसके किसी जो ग्रुप के लोग हैं उन्होंने इस पर कोई रद्दमल का इजहार नहीं किया है। गवर्नर साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की जो पुरानी दुश्मनी है, जिसके तहत गवर्नर कामरान तैसूरी साहब को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है 2010 या 11 में गिरफ्तार करवाया था, उसकी नाज़रीन में तफसील आपको एक मरतबा पहले बता भी चुका हूँ, और एक मरतबा फिर मैं आपको बताऊंगा कि सेनेटर गुल मोहम्मद लाट से उसके क्या इख्तलाफात थे, फिर इस गवर्नर कामरान तैसूरी को मोटरसाइकिल चोरी में किस तरह से गिरफ्तार करवाया गया था और उसकी रिहाई किस तरह से अमल में आई थी, ये तमाम तफसीलात मैं आपको दूसरे व्लॉग में बताऊंगा। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज गवर्नर साहब को हटा दिया गया है, उनकी जगह सिंध में नए गवर्नर हैं, और गुज़श्ता रोज जनरल परवेज मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में एक मिनिस्टर थे, मुझे उनका नाम इस वक्त याद नहीं है, दुरानी साहब, उनका भी एक इंटरव्यू था और उन्होंने कहा, कल उन्होंने 48 घंटे कबल ये कहा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, इन दोनों जमातों से इस्टेब्लिशमेंट बेजार आ चुकी है और आइंदा 1 से 1.5 माह में सिंध में और पाकिस्तान में कौमी हुकूमत तश्कील दिए जाने का इम्कान है। तो उनका भी ये कहना था, और इसके साथ साथ अब एक जो नई खबर है मदीना मुनव्वरा से, एक हमारे सीनियर सहाफ़ी हैं सिराज अमजदी साहब, उन्होंने मदीना से एक खबर रिलीज की है। उन्होंने कहा कि मेरी मुलाकात साबिक सूबाई वजीर रऊफ सिद्दीकी साहब से हुई थी, जो इस वक्त फार्म 47 के तहत मुत्तहदा कौमी मूवमेंट हैदराबाद के प्लेटफॉर्म से रुकन कौमी असम्बली में है। तो उन्होंने कहा कि मेरी उनसे मदीना में मुलाकात हुई थी, और मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझे बताया कि मुत्तहदा कौमी मूवमेंट 90 यानी अल्ताफ हुसैन साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत का सिलसिला शुरू हो चुका है, और जो इस दौरान मुज़ाकरात हुए हैं वो खासे मुस्बत रहे हैं। उनका ये कहना था कि रऊफ सिद्दीकी साहब फरमाते हैं कि बहुत जल्द अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान की सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा करने वाले हैं, और महाजर सियासत जो हमारी होती रही है माजी में, उसकी क़यादत अल्ताफ हुसैन साहब करेंगे। उन्होंने कहा कि इस्टेब्लिशमेंट और अल्ताफ हुसैन के दरमियान कई मुज़ाकरात हो चुके हैं और मजीद मुज़ाकरात होने हैं, तो बहुत जल्द कराची और हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों के लोग बहुत जल्दी खुशखबरी सुनेंगे।
تو یہ سراج امجدی صاحب نے رؤوف صدیقی صاحب سے ملاقات کے بعد یہ ہمیں خبر دی ہے۔ اب میں ذکر کروں گا بانی متحدہ الطاف حسین صاحب نے ابھی کچھ دیر قبل ٹک ٹاک کے ذریعے یہ فرمایا ہے کہ جنگ کی ایران پر جو جارحیت ہے اسرائیل اور امریکہ کی، اس پر انہوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب جو جنگ کی صورتحال ہے اس میں آگے چل کر انہوں نے کہا کہ یہ میری پیشن گوئی ہے کہ اسرائیل اور امریکہ بہت جلد ایران سے معذرت کریں گے اور ایران سے یہ دونوں سپر طاقتیں جنگ بندی کی اپیل بھی کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ میری پیشن گوئی ہے اور آپ یہ دیکھیے گا کہ چند روز میں یہ دونوں ممالک جو ہیں ایران سے ریکویسٹ کریں گے کہ جنگ بند کی جائے۔ تو ناظرین، ماضی میں بھی الطاف حسین صاحب کی جو پیشن گوئیاں ہیں جو گزشتہ 40 سالوں سے وہ کرتے چلے آ رہے ہیں، صحیح ثابت ہوتی رہی ہیں۔ تو اب دیکھنا یہ کہ ایران جو ہے ایران سے اسرائیل اور امریکہ کب ریکویسٹ کرتے ہیں جنگ بندی کے حوالے سے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ الطاف حسین صاحب اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان جو گفتگو ہو رہی ہے اس حوالے سے جو ہے خاصا سراہا جا رہا ہے، خاص طور پر سندھ کے شہری علاقوں میں، اور اس خبر کے بعد جو ہے لوگوں میں خاصا اطمینان نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین، پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔